Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad. Satajah sami-sami yang kat tangan ayu, sami-sami atuah dak Gusti Allah. Miftahi babi rahmatillah. Amin. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi al-huda المهضيين وغر الميامين ومن اقتفى آثاره واتبع هدياه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق المسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم فرجنا والمسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ayyuhal ulama al-ajillah al-kiram, setajana para ulama, para kiai, para ustad, guru-guru ngajih, tokoh-tokoh masyarakat sesepuh dan bini sepuh, bil khusus engki Kak Dinto ke Haji Khalili Nawawi bencukenan dak ka pengasuh madrasah apa ni Kak Al-Hidayah bener tangki Kika Dinto Nyai Haja Lili bener ben setajah keluarga pon ben setajah nah para ulama, para kiai, para ustad, guru-guru ngaji serabu malam semangkin mantar mo ke setajah nah iparing lanceng umur sehat wal afi Allahumma amin ya rabbal alamin. Bencukenan tak lepas cukan tua aki thank you dak setajah nah para ulama, para kia, para ustad sareng guru-guru pejuang-pejuang ake, pejuang-pejuang pondok pesan, pejuang-pejuang madro, pejuang-pejuang guru pejuang-pejuang mas, pejuang-pejuang musol sela ampun atingkel tua aki thank you antara mo kesetajana yang ka atara cita sarang Gusti Allah pamasok paasarang sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal amin wa ya mujibas bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Para hadirin, para teretan sami muljah asokor dak Gusti Allah sekak dimah beten kaula ben ajunan setajah ki iparengin kenikmatan sehat wal afiat popolong bulan muljah bulan Muhar Sahrul Hurum bulan Gusti Allah popolong dalam keadaan sehat wal afiat papolong dalam keadaan Islam beni ahlu sunnah papolong kenangan semol papolong kenangan sepe kus asok apa nasi akil apa Allahumma salli ala Muhammad. Cak lebur teti orang se angok ngo, lebur teti orang se aser. Bicara ngari repot pah ngaki pasangin ya dah ya na. Apa tak abolong sekali aja abolong. Allah. Dibu dinang kau bahasa ya ada ian mana itu. Allah, hari ya salah betul tak saberempa. Sakit le rasa iya dekian.
Allahumma salli ala Muhammad. Salli wa sallim daiman. Allah Allah salli wa sallim daiman. Allah Allah wal ali wal ashabi man. Ya Rasulullah wal ali wal ashab. Sataja seranying salli wa sallim daiman. Allah Allah salli wa sallim Allah Allah wal ali wal ashabi man. Ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Barokanah para barokanah para gia, barokanah para ustad sareng guru-guru alhamdulillah syukur ki ibri ulama. Syukur ibri guru ngaji cek rasanin melo cek melolo keben Allah beda salah sekun ni erasa beda tada sapaan guys. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya dalam matretan cerengnya mana manongsa siapa setan di korang re siapa dapun Imam Syafi'i teretan. Ayo ke akhir ayo Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mari ya serenyap lah dak suaran segala ya. Mon badagia ustaz saya abai nyebut radhiyallahu anhu sambian atuwa Allahumma ota bedek pande amin dah iya. Ane balik na boleh terbunah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, dai undo iya minta soro. Minta kira ngaltok gina. Male oleh barokana ulama. Male oleh barokana orang soleh. Maring soki jong. Jadi tak napa tadi you, tak napa tinggal. Makai lopot sepentingnya nyaut. Makai bener mau tak nyaut sekali. Inilah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lebarokan ulama deretan. Kenapa? Ki ini kan kulaban sambian. Bila dia pak ke hari kiamat, beni lakeh, beni bini, beni reng tuah, beni anak senolong kulaban sambi. Beni tetang, beni teretan. Ini teretan. Ini ke kanjeng Nabi saya ada bu, ini ke sohe. Saya ada bu nikah beni Habib. Saya ada bu nikah beni kia. Langsung dari pusat kuste kanjeng Nabi teretan. Pagi kulaban sambian ini bila dia pak ke hari kiamat saya nolong orang yang pertama kali yasfa'u yaumal qiyamah. Bila dia pak ke hari kiamat saya nolong kulaban sambian saya nace nikah para ulama, para gia guru ngaji beni laki nak kaki beni orang tu. Nah dia apa jelas saban kok biar tidak ada dusta di antara kita. Nah baik kan iya. Anapa kok malekul ben sambian nikah ken samangken tak lebur apentaan kekorangan na tak lebur apentaan kekorangan ustad ru guru
Cimale mau bah bedening tunya sambian rasanan kia kuru ngaci depak ke akhirat ke depak ke hari kiamat kula kia kula jangan kia siapa kaki kula yuati budin jompon sampian oh saya rasanan malolo lamber mon beda iuran tak toman majer salah tak majer rasa beda apa boleh jong mak iuran dari mak dari ustad mak iuran malolo tak tadi pesen orang beda tadi orang ngaji aja ku sapaan nah Allahumma shalli ala Muhammad baik ya saya kun karo iuran lemai 10 paling banyak 20 paling banyak 30 beda iuran ni kantor sampai 1.000 beda ada 1.000 porop syafaat ula pertolongan para guru yu pagi bila hari kiamat ni ke yu bumi ni ke apat lempat yu benih gempa mon gempa ro apa ki kuleban sampean juk tojo ingat hari apa beda gempa buru tak buru etinaki tak etinaki habibah kemet dak sekali padahal benih kiamat kan lentuh lebu make lakeh tinaki tak tinaki ngiding kau pengang ngiding make lakeh mon beda lentuh tinaa taring pun tak ada apa-apa ya kak apa le ke pasar kak engkau les soleh mayur apa sayang aroroy diserong pada pasar malam kak ada mon ki beda ituny mon tada len lake ekel pakai goncengan bener mon bedelen tuh ya caranya kabelelen tuki ngecit jadi mabedelen tuh pasamu nyites aja rekemin kak Allahumma shalli ala Muhammad okay. Bedelen tu apenjel tak kira nyare la tak kira nyare bi tak kira nyare a karo yu riberin yu aro benilen tu yu riberin bedening selat Bali karo yu kapal sekaram mantare pasalamat datang ki yu ada bosang yu senyamaan anjuk tojuk bedening pelabuhan Gilimanu tojuk dia ya yu on se berde boleh yu se sare yu bedening TikTok yu bini na laki na sekaram yu bi anan yu bah nenang dia ya yu iya ada yang kok songkun praktek dah iya yang kok todo songkun nah agak ijek lakar ongko kayak jaga aja tak ada ya tak baju
bener ya karong kuma pangkok dari ada qalal ulama wa qalal imam Syafi'i batihul ilmu wa qati'ul batair balah wala mu'azzat ilaikum ba'air ya pera anga bener onta anga ngit onta ngide nyorot positif A1 je lah jenang kinda iya angkan kok pakai pidato dia buruh dari kamera apa kok takut ketahuan tang bini Roma mari kok layu terlalu hulu berdening kau diam itu tuaki bentang kok sampai kayak gini bang todos engkau duk reken bah Roma engkau biasa nyoro sholat ayo yang sholat berjamaah apa mon biasa na oh iya bang biasa na nyaut sambil misam dia ya Allah tahu padahal dia iya yu berjalan tak etam kemarin berapa lalu kulu kada Allahumma shalli ala Muhammad angki Arilah sening ribarin gili manuk karo Pak sekaram karo Pak ya Allah anak anbinina ada aring jereng along long tinggi tanya Aki kenapa Bu suami saya dikulai jongok sampai mari kenapa kok nangis anaknya 5 di rumah teti benih sedih podan laki nama teh anak le siapa sing ngakanan naroba le mang le benih yu maksud aku le karo yu kule ben sambian ni kemale odi asokor ari pompong kita ada pak ka are kia kiamat ni kesohe yu hadis yu malai kule ben sambian ni tak lebur arasanan ulama tak lebur arasanan kia tak lebur arasanan guru sekali guru tetap tercedah pada ben orang sepo ala ya siapa sih tak teman salah kena kok terotawa siapa cek debun Imam Syafi'i saya debu kullun nasi batrah wala galbu wala atrah minan nas setelah jena menongsa ni kayu mulai dari zaman Nabi Allah Adam sampai semang ken tak laki tak bini tak habib tak kiai ni kapa ada apa kok kekurangan nabon kelebih nasakon Ijana karong kuning kitab itu les ngaji ya sakon ne yo kelebih ni kuleban sampian ni ada benyan sekali mon kekurangan bon ayuh kula tanya ke sampian jawab pecucur ning daerah kanton nikah masjid sakoni napa banyak apa sakoni seongke ke masjid banyakan seongke apa banyakan setaongke lah apa ki banyakan setaong iya kaki dia marah berarti banyakan rang ngah bener tinggi soro ngaji 10 menit geresa mon soro arasanan tetangga telo jam geresa sakit nah jadi apa ki berarti banyakan rang ngah mon aja lentar ke pengajian sang demale pengajian ya mon rabu beja daki ya kan desi kon sing ngonceng rela bener mon aja len ke pengajian ke tur bener mon ke pasar kita muka harus
saareh aling-ling bedening pasar tak geresa les bener aja dia apa ki berarti banyakan ko orang ngah kelebihna sekon ngone sero ngaji sekejek pen endet tak bisa tojuk tu maknina ada tak bisa aja terus ada iya bener bener bade saya lesoi budi sambil dah iya pak bener bener babun tentak napa ngoncur bebas kula marin mon leso sambiannya bi bental tedung tentak apa yuk bebas tan kula beni Habib ngampulan ja tak ngampulan kula makai kikir ben bini ja tak toman minggat nang ya tak ingat ring dina duh cekun karawai pangloso koni sake tora kebagusna ki lambek mun ki anyar kak apa le kakek kak pokon kakek kok lah kak kalau aku salah gimana sayang enjatin lah kak terima engkau tak andi lek tina teng bi kakek kok kak bi kakek kok lah lek engkau tak bisa meri pak apa lek ya Allah kak engkau tulus engkau tak bisa meri emas ya Allah kak diem kak jangan tak emas monki dah ada Allah ledu tahun keluar betek jereng ila salake lah ngucak lek kok saporan aja lek engkau le tak bisa meri apa kakak lek telesan setia lek cek ya pengasen nang kok sokoni kelakuan tepak sepeng kok saporan aja sayang arapa ada rem asapora kaki kangkau mau nangkok kau tak apa-apa ya pada ada melejang anan kaki si telur jangan aduh pai cokok cepitan terang kok kata aduh saya laki patoju neng dah iya bayu neng laki malah neng dah iya tak kira sampai seminggu lah mate thi aduh wela cukup ambulah kayak tabuk ya Allah ambulah yo pada ke holili ni kena saya ngojak sekecil 2 menit aki dia remah mak erekan lakin nah korang kak tambah on minta aku orang rokan lakin nanti orang lain Allahumma sholli ala Muhammad kita bun Imam Syafi'i orang ni kebanyakan ko orang ngah kelebihna sakon ni tore cucur pak cucur pak hei cucur ki cucur cucur ada pompong isot aduh bodoh puyi ya so dengan cengkuat debda sabing kok mate kok rela aduh padahal saya sambil bahan deh anyar kapi yo ada YouTube ada anyar limited edition dia Allahumma sholli ala Muhammad cucur pak ki cucur kulah ben sambian pak
kering bini nih kah benyaan cucur dah napa benyaan carpakah ada yang laki benih kakek kula tanya ke lakian marin sapera pemakbot nyerobot jualah kering bini dia tak cukup ning embung maka ning dinak bot nyerobot sekali mon epang lo kikir kula sepeda bek nengah ya Allah are mon etabrak engkau salah isoro mingkir kikir yuk bu mingkiran bu takok kening serempet embung beban dia aku mak kikir isoro mingkir malah selamat tuh ya lakar pandeng bini dia lakar lah jawab pak pecucur neneng ada cur-cucuran dia menjawab apa ada sesuai dengan kenyataan biar sama dengan isi kitab tore pak kula ben sampean nika kering bini benyaan cucur apa benyaan carpakah benyaan carpakah positif A1 dia ijak maki kula pada yo reken ben kaki aban surban ngari reken ben kaki pas tadi tusan sakala apa makelah iculuki ha beb make pahi culuki al-mukar apa pada carpaki kok ke sebin lah ada cucur kok lah apa mau tak cucur ya tak bisa nambah po ya benih kula benih ngajar nengak nih ke kesampian ngajarin cu berarti orang ini kelakar ongku debun kitab debun Imam Syafi'i ini orang ini kebanyakan ko orang ngah toreyu sampian ke selake ayo benyaan jujur apa benyaan carpakah siapa sih ngujak jujur ya dua apa oleh tak bertajeng kok bertajeng Imam Syafi'i kata bang dina ijak lah karongguan mon Imam Syafi'i tak kira carpak orang soleh orang sekret tuh dak guste kula ben sambian ni keseteja kebanyakan tori kona madhabah bedening Indonesia ni kangereng madhabah Imam Syafi'i mon tak kengder bendera orang tak kira itu siapa to cek ring tak bener Imam Syafi'i ini nggak pasti bener pada makireng bini benyan tak jujur dah abelenceh ngabi sebida kebu keselake kebele ngabi 100 hari ya jujur lah bener abelenceh ngabi 30.000 kebele ngabi se bener aja ya sama guys sama-sama tidak jujur sampian yu ngelatini laki benyaan seneng apa benyaan on tepa ada jujur-jujuran benyaan ikhlas apa benyaan on tepa aja benyaan on tap dia jawab benyaan on tap pah berarti kamu tidak seperti aku yuk tuh kalau aku ini tampil apa adanya bila pote kebala pote bila mirai kebala mira kula makai man kaman jawab makai tanya ki beb sampian mun salat khusuk beb enje araba lah cucur dadi orang ini cucur ngebala ti mun abak coba kebala yang penting kita tidak menjadi orang apa ngerasa lebih bagus dari orang dia iya mon yade orang kus mapa dia tamu sama waalaikumsalam mon yaden tuh kula beri amempe sampian padahal tak amempe kula kerong tinggal depak ke dalam bener ya dan orang misem ibu dina icam mimi kus mabagus ternyata atena but
Beda tadi ring aja. Ko siapa? Aduh, belencah ngabi talau bolo ke bela seket. Sedu polo. Ada jejak di kita lah elang. Eka bayi dah mah beb eka bayi ngandok, Pak. Hari yang nerang lah. Ane, Pak. Ani hari ini. Tinggal tanya aki ben saya laki, "Mak, sakon ni olen belencaan rek, cak biasan bese saya kata burukan banyak." Rekan mak anu sekali. Yang jelek kok kun karo atanya lo kek saya seneng ka ate. Areng kok ajen dan di dinare ater re. Ide remah ale kapi pak apero larang kapi ongke setia. Kapi. Bebeng. Cuko. Paper ongke kaping kok aleng-leng tadi sa pasar kok nyari semode ontong kok banyak langkenan oleh beli ceun sebria. Lah kena lagi kiri depak ke depor aderep abrek Pak. Apa lek mak aderep amari mai ko Ijaklah kar ongku, bukan saya itu ngomong seperti ini. Malaiku leben sampean ni ke apa ngerasa cek banyak korang jangan merasa lebih baik dari cek lebur ngoreksi tetang, cek lebur ngoreksi tere, cek lebur ngoreksi cek lebur ngoreksi matu. Wah ambula kakek matu wane penyinyi. Olan saya laki datang di desa ya Allah malang kere ya dan Roma mak itu pun lagi mata tak tulis ya kak bukan entar deh mah anu le entar ke Roma nama engkau tapi entar ke Roma nama cek dua malam mana kaki datang di desa makin entar boleh dek emak nyusuah oh Allah Badia tak ada? Ya cik reng beni masalah jeria lek emak kelak nelpon encan penting lek beri saya ke pentak. Oh, teting kok tak penting. Marah. Mantoh tero asaingen nah bi matu. Badia tak ada? Tisa dina tompon nah. Mangkana anan tak ron saka. Pamoncuk berek tak per. Ngaci ke di laut nah meng. Ngih yalle ke di jenah mati ya tak ning dida saya salah aki kiai saya salah aki ponduk ponduk di sekacong tak pernah ikut ponduk ke saya salah aki aduh dua apa ya kita periksa kenapa anak kita itu kok seperti itu gara-gara kita kurang berbakti kepada orang selalu ingin bersaing ben matu tua mon matuari meri apa ke epar ya Allah lakinna aro congok ro mon tereta na kaki ro bi emak apa saya tak ibe kia apa hari ya reng bini le tadi setan yu ya ti nerapa le kan berarti rezekin engkau bi kaki lain beni rezeki man kaki ro mon kangku engkau ada bener Ajriya yu, seagarain orang laki tu 5. Contohnya bulan Muharram banyak santunan anak. Sebanyak mate ajinya mana orang laki apa orang bini? Orang laki. Telai santun ni yu. Orang laki tu ya Allah, cik orang laki ni makhluk lemah yu itu ting sekalian ben sebini ada lah kerja dia. Apa pemapan songot lah, mon perlu kilometer ke bebe songot. Mon ben sebini itu ting dah iya sekalian. Aro salaan bi dia tengan ke malaikat maut ternyata. Allahumma shalli ala Muhammad.
Wala kena Rasul. Gila. Angkana orang ni kebanyakan korang katempeng lebih na sakon ni monai soro solat tahajud seng mon soro apasah riberin akhir bulan Dzulhijjah awal bulan Muharram 2 hari berpuasa ni kekencerna menghapus dosa seketahun berde saya apasah kana ya dia apa ki berarti kau orang abeng kelebihna sakon mon berde pasar malam berde ada keti nah jadi ya berde toko anyar apu repuan promo dari pangeran ada yang nyetek sekali tak apa sele aduh malah apa sa amal Allah ya lah cukup setahun sekali anjri ya lah bener berarti orang ni kapi ni kepada benyaan sengka nah pada makai kula pada sengka jengkok beri ya pada tak apa sekia apa ki saya top benar ya pada tak apa sa ada tak apa sayu tina makai tak apa sah tak apa cek nyaman apa sasun sunnah tak masalah je keng saya penting ros hitung cek arasanan cek bentaan kelerona ayo kula ben sampian ni kepada andi ke kora ayo sejuk tojuk edina saya dung kodung saya kok songkok kapi tabun sambil apa punten sambil apa nje cek sampai patoro sambil kap dalam tabu berde saya berlian berde kena ada esenah perengko kemina sambil apa punten iya pada nyambi kami kelenon sapa orang nah tai nah sambi apa aja sambi berarti satanian dia nyambi tai kap apa ki arah berarti satanian dia abau kan cek kun karo kentok mak bong mesom kake tok ya di ma bede kentok ro om marah mon bede ngolak kanggo kapiriah bau kan nyambi kotoran kap mangkan dadi orang tak usah kuma'a dadi orang tak usah yesma'i jangan menganggap dirinya lebih baik daripada orang kakek arasanan orang berarti kakek wata'aka cah cekun karo muslimatan polan kodungan tak pada saya tulit sekancaan arole tetang kena kaki ada apa aduh cedai kepada mira aduh teti aku dengan buabu mula kartang kena kaki ro cengkat ada bener inilah orang royu mon beda orang salah royu pak enggak tak usah rasa mon tak bisa pak enggak nengen diam itu lebih diam itu diam lah neng dah cek kasaan neng ide remenjan berlian ya mayu nang gapil Allahumma shalli ala Muhammad angkana kulah ban sampian kulah ada bunga ni kayu malai kulah ban sampian mon andi nak potoh tepak bede epon andi nak potoh tepak bede madro andi nak potoh tepak ngaji ayo lah mon kulah ban sampian lakar beni orang seso leh orang sesemak dek kuste Allah setidak-tidaknya aku leben sambian ni kemon teroan andi anak sebagus semapan seselamat ku leben sambian ambu cek lebur abentaan demi apa demi anan ku leben sambian male andi ilmu sebaro male andi ilmu semanfa
malai andi ilmu saya nyambi keselamatan dunia akhir. Allahumma astaghfirullah rabbal, ya Allah, astaghfirullah minal, Allah Rabbi zidni wa wafiqni. Allahumma salli ala Muhammad. Malai andi ilmu saya selamat orang ni ke saya kata rositung pak selamat andi keluarga na salah, taro andi bini na salah, taro andi laki na salah, selamat beni selamat anak orang selamat laki saya selamat laki saya dek remah, laki saya tak lebur aceling orang lain kecuali bini nah aji orang laki selamat yuk tak lebur aceling bini orang ya sa biasa bener makin larat mon bini na orang sa biasa tak lebur ya acelingan leburan acelingan bini tibi tinah make bini na make bini na cal bibirakan tolo engaas apa ya kan ki orang laki saya selamat ni kayu make bini na cuba je tak toman le calean ke bini ro pak make bini na bau remason je nang bener yuk bener seporana ya kak engkau ya tepak tak nyaman abe kerkes kapi kak engkau ya aremasonan minta kerek kak butin le torot le makilah abu remason mon kaki sengangkui le ro om sayang tuh kan celep aten reng bini celep tak celep dai nanti reng laki ruah songkok ibu pen bini abu remason mak bau mayit deh itu bener cek le nyalian bini ini ti biambu lah pak tin lah bini makilah cuba makilah jelang toro cek nyaman apa paring dari Gusti Allah cuduh ni apa paring dari Gusti Allah makai coko cobi teretana kake bi parse paranah makai bi matu wana coko tinggal bela bi sambian cak bini nang kakek paparing dari Gusti mak ndek kakek cong andi bini salaju cal bibirakan ki cerem arobela tina lama torot lama pada lama boleh ma cek sendek kangkok ya ruwa karo mak ben boleh mak nyamanan secu jenabit jencu bela binir wa dei reng laki sepe reng laki saya salah lamat jamon kaki binin kia pasapasaki mandek kaki andi bini ngaru salah coba ki cerempek ngaru wa tina lama saper mak mare dia mate mak ada bini ne te mate berarti orang laki saya tak salah selamat ben boleh pak napa boleh cuman semangken lebih nyaman nikah boh reng bini saya coba pak aman boh kata pengabit reng bini saya adu sidok sakin yang kui kapi modo pernik mon tahu ingat temar diskor wah bila keluar ya cak reng bedek ro beni yang kui pahe kerau dorinda tinta le ingat tinta sokin ker tahu salah tampil apa adanya bedek yang kui lah sekala ruah yang kui pes tahu sadel makan del kaki cok reng bedok kan delek rajel ada yang pahe ngakok lele mon dai
Allahumma shalli ala Muhammad. Yatinlah aman salah mon bini cuba celeng boh. Make sorwa ke pasar Probolinggo kol situng malam aman deh apa. Oh gua. Bener apa nyaman lek pasar ntar beli setia lek mas hari kol setengah 2 malam tina lek mangkat setia kakek lek mas tak kebeter engkau elang siapa lek saya kebeter make paha eleng ke Jepang ipa beli ben Jepang alam antar bu merombo. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau nanti bini ratin resiko yuk resiko tak nyaman ya pak ya nyaman yuk ego dia tak engki bini coba ratin rasanya apa ada tak bodoh coklat stroberi kan tak ada iyalah pada ika piring bini tak saya coba ya tak saya ratin ya pada ngandung apa ki tak beda mon saya coba bah tak bisa ngandung je wak ring negro apa lawanan saran bi koceng abang ki apa saya fitur kun karo situng apa kok asokor dek guste Allah asokor apa ngerasa abe ria beri nikmat kaki ya dek ya ki ya tina lah laki-laki nak kakir wa rasanin bi teretan bi epar torot cek tambai cek kaki tokang benambai bener mon bede teretan na epar saya rasanan lakin na ibri micin pak terus pakai geluy dek remah cacak royu apa tak tik ambu tak jerian engkau lek ngapet engkau pas aja nih pelapa parben bini pada tak entos jadi tapi mon malam ekel alatina lah make andi lake cu make andi lake cel make andi lake penghasilna sekon tina lah terima apa beden make cokot benteretan do yu bela bi kake yu mandek kake le andi kakang ngak ru salah cuba celeng kelakon na car kacer bejerna sekon ni mandek kake bela ben sambian cak sambian ni kereng bini selamat tina le make kakang kake ro cu tina make cel tina make bejerna sekon sepenting esena sarung ngodi malolo bener apa make genteng make so mon eseng sarung amate enggak enggak ada awing lah artinya apa masih ada cara untuk bersyukur kepada Allah sekelangkong kuste abdi nama ke beri laki be cuba jeleng dek lah kona tengah malam ki bede seyo deka artinya beda jalan untuk asokor dek guste tak pah teti orang saya angok lebur asar lebur mitong kesalakna angkana sami-sami atu dek guste Allah antar mo kekulaban sambian saja para hadirin para teretan barokana ulama barokana kiai barokana guru ngaji barokan madrasah barokana pondok antar mo kekula saja naban sambian tu sana isapora sarang guste Allah saja nak foto teti nak foto selamat dunya akhir Allahumma ya Allah barokana pengajian ya Allah barokana ngaji barokana santrih barokana Al-Quran ya Allah abdi nyon keajunan ya Allah sateja serabu kak dinto ketui hajat kabulaki hajat ya Allah sateja ketui niat pagempangaki niat ya Allah ya Rabb abdi nyon keajunan ya Allah barokana madrasah ya Allah barokana guruh ya Allah barokana pengajian barokana sahrul hurum abdi nyon keajunan ya Allah sateja serabu saya ketui laki tetiaki laki orang laki sesoleh ya Allah sateja serabu saya ketui bini tetiaki bini orang bini sesolihah ya Allah saya ketui potrah tetiaki potra na potra saya apek teh ke orang sepo dua dunia akhirat Allahumma ya Allah barokana ulama barokana kiai
mantermo ke ya Allah abtinanya on ka ajunan ya Allah saya ke twin orang sepo seki beda paring aki lanceng umur sehat wal afiyah ya Allah saya ke twin orang sepo pangasepo saya ampun tinggal tunya sapora aki tu sana ya Allah angkat derajat ya Allah pamasok aki ke swarga na ajunan ya Allah Allahumma ya Rabb barokana ulama barokana kiai ya Allah barokana kuru-kuru ngacih barokan madrasah ya Allah abtina nyoon ka ajunan ya Allah abtina papolong samangkin ning tunyah ikandangan se fokus papolong aki paki ning akhirat kekendangan se muljah ya Allah kaswarga na ajunan ya Allah Allahumma ya Rabb barokana ulama barokana kiai setuju ya Allah saya ikut membantu terselenggaranya acara malam samangkin senoro abantu kalaban idenya membantu dengan tenaganya membantu dengan dananya senoro nolongin masang pentas masang tarob ya Allah masang sound system masang kabel masang lampu senoro abersian ya Allah senoro asapuan senoro amasak bedening depor rakora ya Allah senoro nolongin ngakan ya Allah iya kan mentadek saya ngakan be usaha saya ngakan apa saya nolongin apa boleh hah mari corona senoro nolongin masang bul umbul ya Allah senoro nolongin arasanan malolo tak toman bang nyombang panapa ya Allah tinala tua aki kapi thank you antar mo ke tambah rezeki na ya Allah tambah aki rezeki sebarokah ya Allah rezeki semanfaat ya Allah rezeki selamat ya Allah angkat derajat keluarga na ya Allah tetiaki orang sesaya dunia akhirat Allahumma ya Rabb barokana ulama barokana kiai abtina nyoon ka ajunan ya Allah teretan abtina ya Allah saya bedening Palestin saya perangin saya bombardir selamat aki ya Allah pemerdeka aki ya Allah pabisa aki abangun negara Napole ya Allah pamulja aki ya Allah selokah ya Allah paberesaki ya Allah sekelaparan paring aki rezeki selebih ben secokop ya Allah sesobung umur angka aki derajat ya Allah setengkih ke Palestina ya Allah semerangin negara Palestina saya ngebombardir rakyat Palestina pebengka aki ya Allah petompas aki ya Allah Allahumma 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 ya Rabb barokana ulama barokana kiai barokana kuruh barokana Al-Quran ya Allah abdina nyoon ka ajunan ya Allah angka aki balak ben musibah sebedening tisaka dinta ya Allah saya cuba angka aki ya Allah saya tak bagus angka aki ya Allah ya Rabb sekik jauh dari ajunan bersama aki ya Allah sekik tak lebur ibadah palebur aki ibadah ya Allah sekik tak ndik todus paring aki todus ya Allah sekik lebur maksiat sepora aki tu sana ya Allah paring aki hidayah paring aki maghfirah ya Allah tetiaki orang seselamat dunya akhir Allahumma tuah saya terakhir barokana ulama barokana kiai mantir mau ke kulaban sampean saja bila ampun depak kebeng kita umur pungkos kalaban husnul pungkos kalaban husnul pungkos kalaban husnul Allahumma 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 amin ya rabbal alamin nikah sebisa ayat oraki sarang beten kaulah bade salah bade lopot bade korang bade lebinah beten kaulah atas nama manong sebiasa sebanyak kala bentusah saya tak ketuin ilmu papan apa nyokona ibu-ibu pangaporah dek setajana para ulama para kiai para ustad kuru-kuru ngacih tokoh-tokoh masyarakat sesepuh dan pini sepuh langkong-langkong setajana panitia pancendengan setaja serabu pak seborana pak gi sejuk tojuk berdikir ke antoh teras pak seborana pak gi yo seborana yu gi saya tojuk berdening teras pak yu seborana yugi sejuk tojuk berdikir ke antoh seborana yugi sejuk tojuk berdening teras pak mas seborana pak gi yang ada di depan sampai ke belakang guys angkat tangannya guys Habib minta maaf ya guys alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga ilmu yang sudah beliau sampaikan menjadi ilmu yang barokah manfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin.